السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنحاول مناقشة الموضوع التجريبي رقم 5 في اللغة الفرنسية. هذا الموضوع التجريبي رقم 5 يتناول موضوع la violence à l'école، العنف في المدارس. comme d'habitude راح نبدأ بقراءة مشروحة للنص، ثم ننتقل إلى مناقشة الأسئلة. Alors, la lecture du texte. La violence à l'école. Les enquêtes et les sondages d'opinion montrent que les actes de violence sont en vigueur au sein des établissements scolaires. يعني التحقيقات وصبر الآراء تبين أن التصرفات العدوانية ولا تصرفات العنف في المدارس ولا هي في تزايد مستمر في المؤسسات التربوية. Mais les causes de ces actes diffèrent d'un milieu à l'autre, ce qui obsède incessamment l'esprit des gens qui veillent sur le domaine éducatif, les incitant ainsi à rechercher des solutions afin d'éradiquer ce fléau social. Alors, ولكن أسباب هذه التصرفات تختلف من وسط إلى آخر، وهذا ما يؤرق أو يستحوذ على عقول الناس المهتمين بالشأن التربوي، وهذا ما يدفعهم أيضا إلى البحث عن حلول من أجل القضاء على هذا الآفة الاجتماعية. D'abord, la démission des parents dans l'éducation des enfants aggravée par le chômage et la pauvreté favorise les comportements violents à l'école et la délinquance juvénile. Alors, la démission des parents dans l'éducation, ça veut dire يعني عدم اهتمام الآباء بتربية أبنائهم وتهربهم من هذه التربية. أيضا أجرافاتها ولا نقولوا أضف إلى ذلك الآخر عندنا لو شوماج، البطالة والفقر. هذو في ثلاثة وش يديروا؟ يزيدوا من نسبة التصرفات العدوانية في المدارس، وكذلك انحراف الشباب، la délinquance juvénile. Ensuite, l'absence de communication entre les professeurs et les élèves peut entraîner une certaine incompréhension qui aboutira à des paroles ou des gestes grossiers, affirment les pédagogues. Alors, أيضا غياب التواصل بين الأساتذة والتلاميذ أيضا يمكن أن يؤدي إلى عدم التفاهم بينهما، يؤدي هذا والواه يؤدي هذا إلى كلمات وتصرفات غير مهذبة من التلاميذ. هذا ما يؤكده البيداغوجيون ولا المسؤولون عن الشؤون التربوية. Enfin, la surcharge démesurée des classes scolaires engendre la violence. أيضا الضغط والحمل الزائد الغير متناسب مع عقول التلاميذ تاعنا في المدارس وفي الأقسام المدرسية يؤدي أيضا إلى العنف. En effet, les circonstances déplorables dans lesquelles étudier les élèves ne permettent guère de s'harmoniser avec une ambiance d'études normale, si bien que l'intolérance et l'incivilité règnent en maître. ما معنى هذا؟ معناها الظروف اللي يعيشها ديبلورابل، راح نشوفوا ما معناها ديبلورابل هذه فيما بعد في الأسئلة. الظروف اللي يعيشوها التلاميذ ولا التي يتمدرس فيها التلاميذ لا تسمح له ولا تسمح له بالكاد الأخر بالانسجام مع الجو الدراسي الطبيعي. هذا ما يؤدي إلى واش؟ نتيجة لذلك نلاحظ وجود العدوانية والتعصب وكذلك التصرفات الغير لائقة ولا الفظاظة نتاع التلاميذ، l'incivilité تسود غاني en maître. ça veut dire غاني ça veut dire تسود، يعني العدوانية والفظاظة يعني التصرفات غير لائقة ستسود. D'ailleurs, certains adolescents profitent de cette surcharge en classe et se transforment en provocateurs intolérables. يعني بعض المراهقين والتلاميذ يستغلوا هذا الحمل الزائد وهذا la surcharge en classe ويتحولوا إلى مستفزين ولا استفزازيين، des provocateurs intolérables يعني لا يطاقون. C'est pourquoi les responsables administratifs et pédagogiques sont appelés à instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions puisque la violence en menace l'équilibre. Ça veut dire ولهذا المسؤولين
الإداريين والبيداغوجيين هم مدعوون لماذا؟ من أجل إنشاء وتحقيق الأمن والاستقرار في المنشآت هذه المدرسية، مادام العنف راهو يهدد توازن هذه المنشآت. Il s'avère indispensable يعني من الضروري ولا يتضح أنه من الضروري يجب ماذا؟ combattre avec détermination les actes qui se produisent dans les écoles. يعني يجب محاربة وبكل صرامة وشدة لهذه التصرفات التي تنتج في المدارس pour aider les élèves intransigeants et les ramener sur le droit chemin. من أجل مساعدة التلاميذ وردهم إلى الطريق الصحيح. Il est primordial أيضا إنه من الضروري أيضا وإنه أولوية de sensibiliser les différents intervenants à la communication et à la tolérance. يعني يجب دعوة جميع المتدخلين والمعنيين بهذا الأمر إلى التواصل والتسامح والتواصل. باختصار la prévention vaut mieux que la guérison. الوقاية خير من العلاج. يعني باختصار هذا النص يتحدث على comment les solutions ou bien comment éradiquer le fléau social qui est la violence à l'école. يعني كيف نتخلصوا من la violence à l'école. Je pense que le texte était bien clair. Maintenant on passe à la phase de questionnement. راح نمروا لمرحلة الأسئلة. دائما نبداو la compréhension de l'écrit، مرحلة أسئلة الفهم. أول سؤال comme d'habitude c'est quel est le thème traité dans ce texte. الموضوع المعالج في النص. Le thème traité dans ce texte est la violence à l'école, tout simplement. La violence à l'école, ou bien on peut dire les solutions de la violence à l'école. Chaque réponse qui a une relation avec le texte est acceptable. يعني أي إجابة عندها علاقة بالنص تقبل. باختصار on dit la violence à l'école. Deuxième question, recopie la bonne réponse. On colle l'ijaba الصحيحة. Ce texte est un extrait de roman, une lettre, un article de presse. يعني هذا النص عبارة عن اقتباس ولا مأخوذ من رواية. هل هو رسالة أم هل هو المقال صحفي؟ راح نرجعوا لا سورس نتاعنا واش نشوفوا d'après le soir d'Algérie. Le soir d'Algérie مساء الجزائر 2014. Le soir d'Algérie c'est une presse ou bien c'est un journal. Alors هو عبارة عن جريدة ولا عبارة عن مجلة اسمها le soir d'Algérie. Alors ce texte est un article de presse. Troisième question, réponds par vrai ou faux. La surcharge des classes diminue la violence. يعني الضغط اللي يكون داخل الأقسام يخفض من العنف ولا ينقص من نسبة العنف. diminue. Non, c'est faux. Il favorise la violence. Deuxième, la démission des parents dans l'éducation des enfants favorise la violence. يعني استقلال الآباء ولا ترك الآباء لمهمتهم في التربية يعزز ويقوي من نسبة العنف. Bien sûr هذا صحيح على حسب النص. عندنا d'abord la démission des parents dans l'éducation des enfants aggravée par le chômage et la pauvreté favorise les comportements violents. Troisième affirmation, là ou bien troisième phrase, la violence est un comportement favorable. يعني العنف هو تصرف كما نقولوا جيد ولا il est favorable ou bien oui هو تصرف جيد ولا تصرف لائق. Non, bien sûr c'est faux. La violence est un comportement défavorable. Alors faux, vrai, faux. Maintenant la question 4. السؤال الرابع. classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. يعني هذه من بين الأسئلة الشائعة في الامتحان تاع اللغة الفرنسية في البيام أنه يمدك ان طابلو يمدك عبارات ولا دي مو وانتيا تكلاسيهم ولا تصنفهم في الجدول. عندك cause de la violence, conséquence, solution, suggéré. يعني أسباب العنف، نتائج العنف والحلول المقترحة. La démission des parents dans l'éducation des enfants. يعني عدم اهتمام الآباء بتربية أبنائهم. Bien sûr c'est une cause. Alors cause de la violence. Aussi des paroles ou des gestes grossiers. يعني أقوال وأفعال وتصرفات غير مهذبة. هل هي سبب من أسباب العنف أم هي نتيجة من نتائج العنف أم هي حل؟ Bien sûr
c'est une conséquence. L'absence de communication, غياب التواصل, c'est une cause. Domination, d'intolérance et d'incivilité, يعني سيادة وهيمنة التعصب والفظاظة ولا التصرفات الغير لائقة هي نتيجة. Bien sûr, c'est une conséquence. Sensibilisation et prévention, يعني التوعية والوقاية. Bien sûr, c'est une solution. Et aussi instaurer la stabilité et la sûreté dans les institutions, يعني إنشاء وتوفير الاستقرار والأمن في المنشآت المدرسية. Bien sûr, aussi c'est une solution. عبارة عن حل مقترح. هذه بالنسبة للسؤال الرابع, le classement des expressions. السؤال الخامس, la question 5, recopie la bonne réponse. انقل إجابة صحيحة. انتبهوا جيدا, la bonne réponse يعني واحدة فقط. Des circonstances déplorables. Le contraire du mot souligné, est pénible, favorable, difficile. Des circonstances déplorables, ça veut dire الظروف هل هي ظروف جيدة ولا راح تكون ظروف غير جيدة. pénible, favorable, difficile. واش تلاحظوا أول شيء راكم تلاحظوا حاجة راح تعاونكم بالنسبة للناس اللي تعرف. pénible ما معناتها pénible. pénible c'est le synonyme de difficile. ça veut dire pénible هي نفسها المرادف نتاع difficile, يعني difficile pénible ce sont des synonymes. alors منطقيا مادام هو قال لك recopie la bonne réponse, انقل الإجابة الصحيحة, وهو قال لك الأخر, وهو مدلك زوج من بين الاختيارات هناك اختيارين عندهم نفس المعنى, بالتالي بيان سور ما راحش يكونوا هما, وبالتالي بقى فرد خيار اللي هو favorable. واللي ما يعرفش باللي دي pénible هي نفسها difficile, بيان سور دي circonstances déplorables, يرجع النص يلقى باللي في النص نتاعنا دي attendez des on va voir, on aura le mot déplorable, je sais pas où il est, attendez je vais le chercher. les pardon, oui, les circonstances. Alors la surcharge démesurée. En effet, les circonstances déplorables dans lesquelles étudier les élèves ne permettent guère de s'harmoniser avec, يعني هالظروف ما بناش الوصف تاعهم ملاح ولا مش ملاح اللي يقراو فيهم التلاميذ ولا يدرسوا فيهم التلاميذ لا تسمح حتى بالآخر بانسجامهم مع الآخر مع الظروف. وبالتالي واش بغا يقول بلي هالظروف لا تسمح لهم حتى بالانسجام مع الجو الدراسي. واش بغا هنايا بهذه الجملة باللي هذه الظروف هي ظروف غير جيدة, ظروف غير لائقة. alors ce sont des circonstances difficiles, ou bien des circonstances pénibles. بس حنا قالك recopie ou bien donne le contraire. alors des circonstances déplorables يعني حاجة ماهيش مليحة, حاجة مليحة نسميوها favorable. alors le contraire du mot déplorable c'est favorable. sixième question, سؤال السادس, toujours dans les synonymes عندكم زوج اختيارات, يا إما تقراو الاختيارات ثلاثة تلقاو باللي زوج منهم راهم يتشابهوا وهو قال لكم لا بون ريبونس, يعني تبقى واحدة فقط. وشيء آخر تروحوا تقراو الجملة تاعكم في الأصل في النص باش تحاولوا تفهموا المعنى نتاعها. sixième question, relève du texte un mot de la même famille que violence. استخرج من النص كلمة من نفس عائلة violence, alors تكون عندها le même radical. le mot c'est عندنا violent, l'adjectif violent يعني نقولوا violence هي العنف, هنا عدوانية ولا الصفة نتاع عنف. 7. سؤال السابع, les pédagogues cherchent des solutions afin qu'ils éradiquent ce fléau social. مدنا جملة وسطرنا على afin مدنا فيه 3 أسئلة. découpe cette phrase en propositions et indique leur nature. هذا بالك السؤال هذا جامي تصادفتوه, يمد لكم جملة هذه اللي فيها ان رابور لوجيك بيان سور. قالك قسم الجملة تاعنا واش نلاحظوا أول cherche فيها cherche وفيها éradique, deux verbes. elle contient deux verbes, فيها فعلين معناتها c'est une phrase complexe, جملة مركبة فيها جزئين. الجزء الأول راح نسميوه la proposition principale, une proposition principale, et la deuxième
ça s'appelle une proposition subordonnée parce que nous avons la locution conjonctive de subordination afin que alors نبداو وراهي la proposition principale هي la proposition اللي ما يكونش فيها afin que parce que pourvu que هذو اللي فيهم que كامل les locutions هذو conjonctive هذو يعني الجمله اللي معاهم ماهيش principale نسميوها subordonnée. هذه la proposition subordonnée اللي تكون فيها afin que هذه واللي قبلها نسميوها une proposition principale. Alors كي نقول لك ديكوب يعني نقسم لي هكا نقول لي proposition principale هذه proposition subordonnée bien sûr راح تكون de but. Pourquoi? Parce que le rapport logique exprime ici le but. هنايا le rapport تاعنا هو le but parce que استعملها afin que elle exprime le but. لازم تكونوا حافظين هذو les locutions. لازم تكونوا عارفين بلي afin que exprime le but. Alors, B, question B, le rapport logique exprimé dans cette phrase est le but, bien sûr. Si se remplace afin que par une autre locution conjonctive. Bien sûr, on نقدر نعوضوها فقط pour que. عندنا pour que. هذه هي la locution اللي نقدر نعوضو بها afin que. Parce que طلب منا une locution conjonctive ما نقدرش نعوض ب afin de ولا dans le but de. هنايا هذوك ce sont pas des locutions conjonctives. Les locutions conjonctives هما هذو afin que اللي فيهم le que pour que et ainsi de suite. Maintenant la question 8 السؤال الثامن. Les pédagogues ont avoué l'absence de communication entre les élèves et les professeurs entraîne une incompréhension. Réécris la phrase au style indirect. Maintenant جملة في le style ولا le discours direct قال لك درها discours indirect. أول شيء واش تلاحظوا بلي le verbe introducteur de parole فعل القول تاعنا il est conjugué au passé composé. هذا au passé. كي نلقاو هذا au passé composé ça veut dire les verbes اللي راح يكونوا هنا لداخل les verbes اللي راح نلقاوهم هنا لداخل لازم نغيروا لهم التصريف. كيف نغيروا؟ على حساب القواعد اللي عرفناهم. هنا واش عندنا un seul verbe. l'absence عندنا entraîne هذا راهو au présent de l'indicatif. Selon le tableau ou la concordance des temps اللي قريتوها في الدرس باللي le présent de l'indicatif راح يرجع من بعد imparfait. Alors on dit هنايا c'est une phrase déclarative. Alors on va effacer les guillemets et les deux points. On va ajouter que le que dans la complétive. Alors les pédagogues ont avoué que l'absence de communication entre les élèves et les professeurs entraînait yani a été une incompréhension. Point. Les pédagogues ont avoué que l'absence de communication entre les élèves et les professeurs entraînait une incompréhension. زدنا le que والفعل تاعنا غيرنا له التصريف علاه لانه le verbe de parole راهو au passé. لو كان هذا جا au présent هنا ما نديروش le changement نخليوها au présent. Deuxième phrase, ou bien, pardon, la question 9, prochaine question. Question suivante. Mets le verbe entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. مثلنا فين قالك صرفوا في المستقبل. La pauvreté favorisait les comportements violents. Favoriser, verbe du premier groupe, on ajoute, ou bien on efface le R, ou là on efface pas le R et on ajoute AI, AS, A, selon le pronom. Elle accepte le pronom. On a le pronom la pauvreté. On a elle. Alors, favorisera. S-E-R-A. La terminaison R-A. Favorisera. La pauvreté favorisera les comportements violents. Tout simplement. Verbe du premier groupe, c'est très facile. Sahel. Su'al ashar. Il se transforme en provocateur intolérable. Réécris cette phrase en commençant ainsi. Il avec S. هنا il يعني بغا يقول لك حول الجملة تاعك إلى المفرد. راهي جمع il avec S تردها مفرد. Il se transforme. Il تولي il c'est bon. Se transforme un des تولي se transforme verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. La terminaison c'est E. En provocateur مادام il يعني ارجع فرد واحد ما راحش يولي مستفزين راح يولي مستفز ولا واحد ولا استفزازي. Provocateur on efface le S du pluriel. Intolérable aussi نحيولو le S du pluriel. Tout simplement عندنا trois changements. Transforme يولي E يعني نردوه au présent نردوه pardon
au singulier, madame il est conjugué au présent de l'indicatif, alors la terminaison c'est E. Provocateur sans S, on efface le S. Intolérable, aussi on efface le R. Le S, pardon. Question 11. La dernière question, السؤال الأخير, recopie la bonne réponse. Le but de l'auteur de ce texte est هدف الكاتب من هذا النص هو encourager la violence, يعني يدعم ويشجع العنف. Décrire le comportement violent, يصف التصرف العدواني كيف يكون. Sensibiliser les gens afin d'éradiquer ce fléau social, يعني يحاول توعية الناس من أجل القضاء على هذا الآفة. Bien sûr, le but de l'auteur c'est sensibiliser les gens afin d'éradiquer ce fléau social. Maintenant, on passe à la deuxième partie, c'est la situation d'intégration, الوضعية الإدماجية. نقراو النص ولا التعليمة تاعنا la consigne. Ces dernières années, la violence à l'école a pris des proportions alarmantes. Irrespect, insultes, bagarres, agressions, etc. Ou bien etc. Afin de sensibiliser tes camarades sur ce problème, rédige un texte argumentatif de 10 à 12 lignes dans lequel tu les incites à ne plus recourir à la violence en cas de conflit en t'appuyant sur des arguments illustrés par des exemples. أنا قالك بلي في الآونة الأخيرة ولا في السنين الأخيرة انتشر العنف في المدارس بأشكال مختلفة من أجل توعية زملائك حول هذا المشكل ولا حول هذا نعم المشكل. اكتب النص حجاجي خلاص قالك ان تكست ارغومونتاتيف بيان سور. هنايا لازم تحترم المنهجية انترودكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون فيه 10 إلى 12 سطر. لازم تحترم عدد الأسطر لأنه عليها نقطة. دون لوكال في هذا النص واش لازم دير؟ تدعوهم ولا تحث وتدعو زملائك إلى ماذا؟ إلى عدم اللجوء إلى العنف في حالات النزاع والخلاف بينهم. يعني كي يكون خلاف بينك وبين زميلك ماشي لازم دايما تروح لا فيولونس. لا كومونيكاسيون هي الأولى. تدعم الآخر تاعك بحجج وبأمثلة. هنايا راكم تشوفوا بلي الموضوع تاعنا تاع الوضعية الإدماجية متعلق بالنص، متعلق عنده اون ريلاسيون افيك لو تكست. الوغ هنايا راح تكون نصف نقطه راح يديروها في التنقيط على انك كاباسيتي دو ريبرودوير اون بارتي دي زارغومون دو تكست. سافو دير يعني هنايا عندك الحق مادام عندهم علاقه تستغل بعض الافكار من النص وتعاود دير لهم اعاده صياغه وتعاود تدخلهم في النص تاعك عليها نقطه. يعني اذا لقيناك باللي عاودت فكره ولا فكرتين من النص هنا راك تدي نقطه نتاعك ماهيش لا تعتبر سرقه ولكن فقط حاول تعاود اعاده الصياغه نتاعها باسلوبك الخاص. Alors, Hanaya, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez très bien compris comment كيفاش تتعاملوا مع الامتحان وكيفاش تجاوبوا وكيف تنظموا رواحكم. Merci pour votre attention et on se voit dans la prochaine vidéo اللي راح تكون مناقشة الموضوع التجريبي رقم 6. Au revoir.